Uangalizi na washilizi watukufu wa Facebook FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hama kawaida siku bazima dasina Ustaz Mahmoud Al-Yaman, khatibu hamsiri wa Juma wa Montreuil, fundi wa dini kawe somesha dini hunu Faransa, hunu Paris haswa Ile-de-France. Rihonda na vanus kwa leo nu hamara ya saya hama kama laada hahuja rijir hadi Simbavi masuala ya tojo kwa menji masuala maili basi ustadh shakabla rahari janji ya uharima ya masuala ikao do ya rehanti vanus kwa leo unu ngarjohu nikaze segondi 12 ulaulie o wakazi o wakomori watukufu kaundu ardunga o aba hayinu nanu wajo koridunga bada vanu uambie ukahujibu mparo wa Facebook FM. Ustaz, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakomori watukufu, wakomori wa hishma, wakomori kaundu rahonra na nuzade wa hele jio la leo arimaishi wanza shamburu iho Komor malozini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama si salamu yangu vile namna hiyo tuenjeza bali leo kwa furaha wanwajibi wao na ule longa sahara mwakandu na leve nde hali hiyo afikiri homa siwani hena mru havaya ino kwa leo unu haila furaha kao dora juhanio kwa leo unu. Ustaz gardo harmali swala la mwandu haukayao wakati nguo mshashi na sikar na uhomo dukayao wanazija na mashababi na mashabati kao ngwajihunda homa siwani zesemenika ondo zavira jusqu'à au squale unu nando wanazijana wambwa o mabeja wende na upara hamara ya bili baada wapara o wakomori hawinji wende iho ikoni jabal ama o squale unu warudi wapara hajiku o wakomori hamara ya bili ili wasihe uharima eshiwanza shauhuru ihomoroni ye Juma Kabila yewo woni wahaho ustaz uharima ye dini ngeonesao je ujuma mparo ikao de mabeja waparo wandu wende uharima ishonza shauhuru ye dini ngeonesao je mparo huo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, wakomori watukufu, assalamu risariri. Usiku wa lelo wana mnyasi wa Komor watukufu ngasarma ujibiwa ngani ombo Mwenyezi Mungu suala na uzisi wa yobanu yahusu ye hutuba yafanyishi halelo mfumtanu hao naam yafanyiwa no wana wa Komor waroha hunu ulaya ujaiho masiwani izo hutuba ya hao ikao ndo ifanyao malaliko ngelalikao o wakomori jimla ngelalikao haina bahanu balo mkomori tenai ya hutuba ikatajiri kabisa hasababu ika hutuba ya kaupara wakomori jimla ya mahala pia haina bahanu kaundo wajihunda ranzi Komor ranzi dahunula ya haina babali kaundo aliyo ye hutuba ikao para o wanadamu wa Komor. Le suala luzisi wa haina mnainu au usilamu nga uruhusugo milaliko hamanda yinu ya wanrusa honziani wende wafanye mdungano hamanda unu au silamu ngo halalishao watukufu. Kabla rana janji harmu suala dogone sauka sonti ngarijibi wao na haina mrikao ngufuobwe hanamna ukalibwe lila lendela puwe chunda
ti ufuwa bwe lendela rohitwa bwe ngufuo bwe lendela pwetunda haula puwe yembe ije ifai ye Komoro. Idhan lelo ngarijibi wao kanga bwana wa Komoro walu harmwe sala count wenda wafanya tsabuho lelo zamburu rihonda na nozade uwa ngarijibi wao vanu Tanzania vae yinu sha wakati kwa jaruhusu ndidini kaza ujumwenka andu na singasi wakati wa joto hunu yavo ngamone swe furaha shanga murumani wambia bwana shenda uka ngejo kiriba ke wa Komoro waonao zinu ukati inukandu shati kaze triko ya hever hoju hawone se furaha yangu basi ngamula bi ukanga wa Komori wa josubuti wambe uka nsujibiwa no mpira wa mndu nsujibiwa nuzade wa hunra ye Komoro ngaba Komoro josubuti wa zambe ya alama hizo nambao nda zinu wa Komoro ngabun Komori harimo internet ya paroto kalima yambauka e Komori tijojibi waishindwa harimo mpira wa mdu itendeba hanu no Komori ilekele nsujwe ka huono embranja si ono ngamjue basi ya mru hafuli wabwe nana kufurumbi hakahambwazo habo yamba kalima koko kalijakabi shanduka wakauhase kufurumbi hizo kwa jatsa hawalelewe daraja ukaya kalijakabi le kalima kalijakabi haba ukatijo jibi wa Komori heju ihe harmu mradi ikena omradi wa ulemenguni boko zedaula za ulemenguni wa mradi huo baishwari tu shindo harmu mpira wa mdu ailo kalimabi bimana ngwanzone sokaya abo Komori yehelewa izo yanzao no ikale izo yanzao naam wa Komori owinji wa hao bonsoanza na beda wonsi pia wo hunrunga sina wa Komori boko wo ujiwa na rongozi jisao rahana rongoza mradi naam hiyo ajali Mkomori ujibi wana rongozi jisao na rongoza churu zilona uzuri rahana rongoza mradi hawendandro lelo engebaka Mkomori habauka aujo jibi Komori washindwa aujo jibi Komori irohe harmaze taabu za unono ze taabu za umavuto ma za utinzifuto ma ze taabu za ulamba aujo jibi andazi ijo kiramo kana rishinde lelo ijo kiri naam amado basatena owananyasi walohun duana da mwararuala abasa mkurubira ila jawabu ya suala ha ya kutuba tionifanywa ni wana wararu wa hema beja naam ye mzima hangu harma le bavula heba jini ilonde le bavumzaje e wasangu harma le bavula hema mahame naam wono mdu wa vili wa hema ndubira ya e wasamsuju wa mahala yangu shawa Komori wararu bana shenda wanadamu wa wararu wafanya hutuba za ya kakler waonese shatunga wa roha Faransa ne shatunga wa Komoro bimana ndo wanduazaze wa iliwala ne mbaga wala ne mwana mmeola naam yabo karjadi wa zawa na nyawa loho prison naam shamuna nado oyi mwananyasi mumwali naam na mwamba muhafidhu au wanadamu wa waonese shatunga wazamba hezi hanywa za hao shanga wa Komori boko hata ijimo ndabasa ngwao jumo tsamba buka esha tsonga wano wakabuja wasise serikali ya zalibonsi naam ai ujo zitafsiri hindi kalima hiyo ngabo wandu bukongo ambao kaisha tsonga wano wakabuja hono waje wasise serikali ya zali bonsi wawala wandu wavumbulwa ambao ka sisi rikahuja rijerenga rewa na nyasi walo vanu riwambi ka na ridungane rizingarane msima rihabili haba waraswila hambili eswila hanzima roho njema eswila haya vili makalima mema na mjeri dungani ribalie makalima yao ne roho hiyo ridoha bili ramba ukanga ritabi hao na zibadili hedingo hi alafu swala hangu buziso warujo para na Islamu harima mparo hamanduo naam jawabu ha mukhtasar naam yukir izo de zaladhim dalilu hindri bezo diskojiri edili hatu nanzoka duka dalilu naam haukaramba edini ngamba oje husu omparwa huo tayib wananyasi wa Komor rani jajana idalilu maana dalilu ngabo ya Qur'ani ngabo hadithi ya mtume naam sharani jajana idalilu
ngamuziso wananyasi wa Komori watukufu mridunga mwananyasi hamba Farhani dola ya fungu hao. Naam. Nguju wafungua inshallah hawe. Inshallah. Wananyasi wa Komori ngamuziso su alainu. Soti pia ngarijwa msihiri wa Al-Kasmi Moroni odo msihiri wa Juma. Ngarijwa msihiri wa Maka Baitul Maqdis Makkah al-Mukarrama. Naam. Ngarijwa msihiri wa Mtume sallallahu alayhi wasallam Madina. Ngarijwa msihiri wa Baitul Maqdis. Nganuzi su alainu. Haina mkomori udunga mirongozi inu. Yaishie namna njoka uyuzisa. Yardia tse yaonele jawabu inamne wai ndio tuchilika le jawabu. Ayem Komori ulo Komori. Kabati msihiri mhu Komori hamado msihiri wa Al-Kasmi Moroni. Ayem Komori no msihiri wa Al-Kasmi mhu wa Moroni. Emtu kufundo mwiji husoni mwa Mwenyezi Mungu. Yem Komori Islam. Manaka sina Komori mwanadamu Islamu no msihiri mkomori no msihiri wa Juma mhu wa Moroni. Naam. Ezinrizozo zili no msihiri wa Juma mhu wa Moroni. Ne mwanadamu mkomori Islamu banga sina wa Komori wa Islamu hizo kazi banda ya ngabo wajitamka harimwe mabango yanu wakauonesa ukakwati ma Islamu. Hakika. Donc ewa ruwa waili hawezi rizozo zili mwanadamu mkomori Islamu no msihiri wa Juma wa mhu wa Komori emtu kufundo hosoni mwa Mwenyezi Mungu ngozi somi mishendali swala uli wa Komori. Naam. Mridini jibu haina mkomori kao ijuki ngaba Komori tujibani mi izo zile washaka. Naam. Sha ngabo fundi khatibu doktor ulona maarifa rahanami rengesu alayo wa muzise ayem Komori Islam no msihiri wa Juma wa Al-Kasmi aye wa ezinrusoso zili emtu kufuho soni mwa Mungu haku endo ngamjibu mimi tusesu ala ngamjibu ya usujui amini ndasa ifundi wa dini mru wa jina ya muzise gosisindria na tsobali ya ende abe ukaka bufundi tuo uto mnyanya harima interneti hajibu hena mna yenu amjibu ye jawabu hiyo yem Komori Islamu no msihiri wa Juma wa Moroni wa Al-Kasmi yemtukufu hausoni mwa Mungu ezintuzozo zili dem Komori Islamu. Naam. Rahmu msihiri wa Juma. Naam. Yone jawabu ya handani. Ngarada harumu msihiri wa bili wa Maka. Komori wa Islamu ya amini Mwenyezi Mungu. Islamu. No msihiri wa Maka ni ngolibia zihi majana norele rafanya ya haji. Mtukufu ndo mwe. Jawabu nda yinu ya mtukufu de Islamu de Komori rano msihiri wa Maka Komori Islamu ndo iwaye no msihiri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mtukufu ndo mwe bwa Komori ya mtukufu de Islamu de Komori Islamu rano msihiri wa Mtume wama adraka ma masjidun nabi sallallahu alaihi wasallam ya mtukufu de Komori msihiri wa Jerusalem unurambao Baitul Maqdis kao ma Palestina ngwafao huo emtu kufuho soli mwa hakundo mwe de Islam hatafsiri husule suala kaundo ralizisa ngamjue tafsiri yahe kalima hiyo. Naam. Ngambo natimizi harma ya Al-Kaaba ikao yoni kibla haina mru swali haina mru Islamu swala heketsu suhi ekai direction keti uharma Al-Kaaba Komori Islamu ni Al-Kaaba mtukufu ndo mwe wa Komor tijo tamani babanga rambao dini wakarsomba majala wa harma Facebook FM vanumsomba ze fikra zangu inde dini Komori Islamu ni Al-Kaaba mtukufu ndo mwe mtukufu dem Komori Islam watukufu mrati juzi hizo kabana manati nguvu modo wa Komori ndri tiuziso suala ya ho wa Komori amjibweza ho wa Komori mrati jonta harma warabu haunishani nyindwa jina ya mtukufu dem Komori Islamu husoni mwa Mwenyezi Mungu. Naam. Suala ndainu eheli wona ubo fundishenda angabo mkomori ajo subuti yende hanguwe kwala mahanguzi la mare yaliholeleye homi mihrabuni yomsihiri wa Al-Kasmi kabati ntu amini nano boju nano mahala rakuta waziza kumkomora ajo subuti yende hangwe mariate kumkomori ajo subuti yate mare omsihiri wa Maka kumkomori ajo subuti hangwe mare yate ya Al-Kaaba kumkomori Islamu ngwahibenza shartu ikena bidilawe Islamu yajo subuti yate mare omsihiri wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam nano msihiri wa Jerusalem suala hangu ya bilinda irubu wa Komori
ena mnajeri joka uhunra mkomori silamu vore sarajuka mkomori silamu yemtu kufusoni mwa Mungu rahana misihiri hiyo pia namna jirtu kwa janhunra mkomori silamu ya subuti ya voso mkomori isilamu hamanda ya mrende nayi ya hangwe pala maria mche hau ya msindihe hau ya mreme kuola bunduki hau ya mvurizize gazi ya muudhi ya matu ya haya namnaje naraba wa islamu mkomori islamu ya mtukufu usoni mwa Mungu rahana mesihiri yoyonsi pia ashila itukufu usoni mwa Mungu ngoshidharau ushirende nayi hasababu radhi za mru dhamana wa serikali hautoi amri ya dhamana wa serikali yapatikana jibu bana wa nabiuka rane jajibu yedalilu no ushahidi wa he Qur'ani no ushahidi wa hu hayati wa he mongozi wa hatu mtaule jumbe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam rane jatozi dalilizo zikanza simbishia nabiuka wakomori na wauna balao wararu wa he mabeja ne mzima wane yawengari harame hutuba hao wakauhabilukana rengariwa monziani za moroni ye juma rizingarana rjuse manzarambe uka rileme waneze tabu zina zibadili hedingo hizi tabu zini wanadamu wala wowane mtwenje za wabaki ngam amini yaboje ngamu yenjezo ojuma ila na yambatsena pokabula ukaenda kutujoka amini zinu na radau sefundiwa satena ngam amini uka hofanya mparo hamanduwo usilamu ngo bazimano wao usilamu ngo aidio ngo tia ushime mwendo hamanduwo ngamodo hujuma abotsena nambuka na haina mrisilamu ujoulwaya ujonviwa ujotabishiwa hamwendo hamanduwo yabo hata abishiwa hamadi namne maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wakatabishiwa njamba wakomoro maswahaba shema sahaba wakatabishiwa hahindri heze tabia za mtume homwendo wa mtume heze ndongo mtume azibalia na zinu zindizo mtume sallallahu alaihi wasallam hauka mtume arambia uka man la yahtamma bi amri almuslimina falaysa minhum yamrikao yakashughuliha nazihunra wa maislamu yakakana haja na taabu haunroso zitabisha maislamu mtume kwa bukaitsi mengoni mwasi bobo ustashenda na mnabii dalilu jumao ijoka utaushahidi ukazinu zokiri gamjo harbe Qur'an wakomori waislamu harme Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haka urongo wa bea na bando balu khatar harme aya Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haka uvumbu wa bea lilo harima emaislamu le bea hilo ani wao wa janji wandu wa peo wakautabisha maislamu haku ishia wanu maislamu wakaisofia hadahe maislamu wakanda one maislamu wakahoudhi maislamu haku naam mtume yakajirunguzilo ghaibuni sallallahu alaihi wasallam mtume yakajirungu itsolizo Mungu yamwambia mtume kaje kujuwa wala maislamu kwa kujuwa wala nizitabu ngazihorao maislamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utinazimshindao hajahabe hausiku habe hakuntu yani hakautsuja wandu wapeu walonda one maislamu hawajuza wala mtume hamwambia kawu fulani na fulani na fulani na fulani bahe mtume he hikma ni malezi hai harenge listi ila hinika sahaba wa hai hamba zingare utiambie mritoka yonte imagine bwana shenda basi mengoni mwa siku Mwenyezi Mungu akausifu wandu wapeu wao maislamu walonda one maislamu basi Yesu ifawani kamba uka intamsaskum akavumbua maislamu wako eluka kamhorana na rongo za kheri kamhorana na rongo za kheri hasana ni maislamu tasuhum zuwa taabisha wanu munafiqina walonde maislamu naam kama islamu wa kweli wahorana na rongo za kheri basi zuwa taabisha munafiqina walobu haribalena walo harma imaislamu hala naam yani ça veut dire quoi ekarta basi imaislamu jana mtimizize jana hajana komor naam basi yabo si imaislamu ayanga ambuka ikani imaislamu mhorana na rongo za heri basi ngapo imaislamu ko woko ajibiwa bahilebe ya hilo waondo ambao wajanja ni waondo de munafiqina ustaz ekubaluka ya siwa komori siwe silam jana hajana swala nja ikubali Mungu hebenza shezo wa komori sinde rahamba shamsu kansi banu ihana bantu ntushinda taabu naam tayib
baada hapo yo odo mwadwa aya omisoni mwe aya kwambuka wa in tusibkum kam horana na utabifu mhorana na msiba na mhima hamada unwari hunda kwa naam ti unono ti malezi ti msomo ti maira hula ti toma ya wana ti maji ani kam horana na misiba izo pia zohida kam horana na misiba hamadi yo yafrahu biha wajibiwa angalia hula utabiha naam ikawa islamu wako eliwa hunda na neema utabiha hunu ikawa hunda na msiba wajibiwa waunda wala munafiki la aya ndi akawavumbua naam yabwe islamu wako eli kabaja neema uparana wazingarana wajibiwa ekabaja usongefu jaunu uparana narikjo baza ngazitabi ngaritabiha ngariko zao haizo Sabahuddin jau Sabahuddin naam no wana washi waili watukufu wala ngam amini ukamba uharme haki tirudi ngamo do juma bana bukana haina ujonviwa na haina ujotabishi wa bari yabo nge harima enzia ya Mwenyezi Mungu shaka burongo bukunga mjoka urejidi ngoni babititi nesheleze wa Komoro nabe wa Komoro cha hususan ndo wani wala watende haina mkomori ujokubali wakati uja wa ujuhari zingarane mihono rahabili neema ya hensi ya hatu najadidishe yenia ya hai najadidishe yenia ya hai bai mwongozi mtume sallallahu alaihi wasallam harongoze maislamu aka warongoza msudai baada ya sababu ya mahakumi na miraru ya husilam ya hutume na bi hadithi ya mtume njoka kusumaba na wabasa ya haja na hadithi ya mtume kabasi mkomori tujua bato wazalwa hunu ya hadithi yondai ngamiandiso basinga muaminukanyo pia mwetu itimizi mtume sallallahu alaihi wasallam habauka innamal a'malu muitimizi ngamina akhiru kama muitimizi haina wishozo za ngonza bauzinu mtume haba innamal a'malu binniyati yazitendwa zahanyu ze kaulu zahanyu ze mouvement zahanyu ze reaction zahanyu haina mbarongi kaudo muifanya unyiwa maislamu hokubali wanro zike na daraja zike na manufaa na unro hosoni mwa Mwenyezi Mungu biniyat denia yatende ya shitendwa shila ay sababu wajuha ulaya bo Sabahuddin na wena Amina na Khadija na mwende Komor mwende mwabuka ngaranzori daize haki bai Komor ngetabia ay sababu hindri yani aijo utende ya shitendwa isho yede juka valorize mwendo Komori huo shati de hutuba haizo ngani mparoni wanama watukufu wahema beja matoe hutuba ya leo ila ni mwambie luka mzingara rongo rahafu mzingara rongo yitwa hirifu mzingara mhima muhimu mtume sallallahu alaihi wasallam yaka ya mzingara harmo hayati hai attention mtamba ila attention abani rais na mtahadhari na mrenuvelezeni ya zahanyu ukanga mzifanyao ha Mungu njoli wano ni Mwenyezi Mungu na mdiwaze jisa harimaze hutuba na mdiwaze wanrikangu wajuji wa ninyi mdoeshele ukai zo mzingara ndongo rahafu nezenongo izo hotimi ya urahafu dezeni ya mwazi bandaza mrudina mbie haina mkomori ujoka udungo wangu wao ukae kaini ya haho ngo wanzo wende bafula ningwendo rudi ba wehelwani vushe la gaz njovurizi wayo ne maadui wa hanyu kutina hatamba ajiri toka hoyoti uhurao ekango wanzo wende bafula ningwendo rudi ekango wanzo wende bayambia singi yorudi ekango wanzo wende banga bugarla bure rudi shewendo bangu amini uka hubbul watan minal iman haina wendo bangu aminu kao watwani ngoko zao na humrunusuru watwani iyo mengoni mwedini yewondo yahe harumwe nyumba ya unezijirio ekahatso bahatishwa abo hafunge mruhinde yeujo kahanza ende yaonezi joka ujiri ende ya filme joka ujiri bahati ma journalist haina ujo kahanza ende ya filme bahari nde hazi narudi sheujo kahenda bangu amini ukaundo mwendo wakana mtume na kaina ukiriri ferawe jari hundra davanu nende
nende baisiri bakastizi hatanga amudo hulirhana abu bwana mawakomoro tukufu haina mrulo ulaya yatsohula emrulo ulaya haulo alma haulo japo haulo almanya ulo japon haulo marekani haina bani kaundo yaliyo ekaini ya rahara ukengega mikomoriti johenda Mwenyezi Mungu ngulido na itendwa ngulido na preuve ili ute ushahidi wa hizo ambao ushahidi hindi akutina manzana humkushilizana hula akutina nduza hodi kumbamba hindu akutina mndu wajujibiwa wamtia jitihadi na shime na azma hata wamtramindu no ya henda iyo ituta ushahiduka izo kweli engenga yabo johenda shekando tso kama mingenga mibala tito kati dunge mabeja iyo yomba tamani ani yo tabiri wakati wajuita manuka ijiri shawo tilu shahidu wa sabuzi ustadh naam hedi wa onesa yabo wewe ngo paro ngo shemezo ze famiza hako naam ni wanzani waho ni ahali yaho kaunge jihunda wa masiwani naam bimana ngo waparo no wakomor kamili naam ngo waparo kaya watieze ni yika ndo wayamba banu ani nia yahe mbana yinu yaho mparo unu wende ani owanduza ho aloko maringo waparo wende harumweshi wanza shaho huru ejuma kabili inshallah no sile hali hiyo naam ye Qur'ani wa komor senhana njuka uzabe katamani Qur'ani tamanga wandu najuka kwa nauni amini akawandu wa viro kritiki amboka vanu akatingwa ambo siasa akatika amfikiruka kwa tura mbu wa dini ne namna titiri ya kazo abantu do binadamu de dini ne le taifa laha no watu ni wao amjibu swala honi mabiuka ya Qur'ani ngeri parao sonti si maislamu yambuka wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun haina jazinu haina kherijainu haina wema mwendo mwema hamada unu bwana shenda angoju kama ngoni mwezi ibada ku mengoni mwezi ibada ku mtume sallallahu alaihi wasallam azitaua doti ya furaha hari mwananyu angoju de marshi ngendea waniyo wandu wangavi sabisu ala ntushira kama tsema damina we shati uzisamruka enge huzisiwa emrulo komori ututabi ha mendo hula vumba mzima ujo vumba lo swir ukakatu utabi ha mendo hula ulo swir ukakatu utabi ha ango ya uva ulo swir ukakatu utabi ha wanahe kama tutizifutoma imru mshaka endo ujo vumba do bihanda unuzisa tsambande ni ulo harmali jamvi de nulo harmali jamvi shaka nazo vumba mzima basi huwa juma ba ukeswir abo rais donc engo amini ukanga bwandu watimizi kume wafuanza ango amini ukanga bwandu nguna bariki mwana mshola wamba musi Hadija dola mwenzaye ngono ya shimbaji nguna nambari samda haba kalima la sabuzi haba ukaya ye kalima vala haba edrini njoka hidiwaza shi kalima vrema kalima ya kansinro yavoa haukaya haone sauka rijahunu ngari tabi hao shari jahunu hasiba bundanyi rijahunu jeriwani ya haki za hanyu na bunga sina za hatu watu mwanyabo di mwana mshemkore ula wanabeja naam habuka ngari amini uka ekaze haki za hanyu izo zisahilishiha badi patuka jura fia hula hargina taba ukaya rila wahaya kumori kabatuluna haya zihaya za ufahari za kabula mkumuraka ujifaharuka zitabuzo na mtu tamani mrufla nazijue ziwasuli daraja kwa mrugu kwa ntauso ni mwe mwanamshe rekezo kusaba bishara naam mrugu mkumuri kusubuti haja hakati jau harimale mabangwe ya heli jaranga la hemzungu haba nsula bahindu ndala merujana ngabi mwade na saidilwa bwana mkubwa naam engo amini ukanga wanadamu ziuhiwa walokomoro waswile daraja hiyo ngabo waona watu washashirana kume shabga wautu wajua ango amini ukanga wao naam ngamu amini basomo ndo unungu anzo wa khufie wa wanie wa difai eja wao au mtume kaja ufanya au mtume kaja uamrisha au mtume kaja uruhusu mtume hauruhusu hauna bajifundi ya rabbi ukakaja uruhusu ya rabbi bahanu wa haramu hazo ziliyo abunga mjibu swala honro nabi uka ya Qur'ani de yarisomesha ba uka wa fi dhalika
falyatanafasi mutanafisun, zejajazinu na mwende mashindanoni na mweuhe sha ngamkubali ukasa komori karjazea ukamriadhibulwa hasibabu ya Mwenyezi Mungu, sharizo ya ukamriadhibulwa hasibabu mrongo amemriale amwambio siri. Naam, yo siri ya sababu ajabu ya jiri harmali ba Vladimir juzi la heprefem dimani ziyafanya. Naam, ngojwa kati akaujiri da wasubuhi ya prefem dimani umwanadamu mrenga subuhi jamaa kati na shawiri. Naam, ubahani akauparisa ya mwanadamu wa zahiru ruola bwana Karobwe mianza nifumbisi mwashamika fundi Karobwe basubani akaumparisa ya niseze mizaha nae domsiri ni wasubuhi ali awezo ngazithibitio zila na haba ukawuma mwanadamu mrenga subuhi jamaa. naam, Shaina mnaelewa Uislamu ndizo dokango tuto swala subuhi jamaa shango tuto renda nai mrumdra jina umdhani wai ngombuka wimjufumo ngombuka wimrutsunono alafu hesahele uka Uislamu ya wele wa yeye atasio babu jokire bakefundi ya mnike shime. Naam, Uislamu ya wele wa daene fundi ukaongo mniko shime hisho. naam, dokango tuto swali urudure ni mwanadamu nai na hunu ngabo aya Qur'ani onesoka inna salata tanha anil fashai wal munkar. Shayo de swala Mungu yanzao. Naam, ye swala Mwenyezi Mungu ya yanzao ikera mrisilamu ekaha iswali shane mzi atirende mrunai. naam, She swala mtu swali wakati ulambe salamu alaykum wa rahmatullah salamu alaykum wa ina mumjise mtufumo mumsindihe mumraiho iyo tile swala Mwenyezi Mungu yanzao iyo ajali aizo ngamrejesa Yesu alena mbika wa Uislamu risomesha bwa komoro ha aya za Qur'ani nane hayati wa mwongozi watu Mtume sallallahu alaihi wasallam urisomesha uka haina mrujendo mwendo unu wa udunga wa parao mparo wa daru wadungani wende wa nusoro wa dhulum lao izwe mwongozi wa watu yazifanya sallallahu alaihi wasallam. naam. Ustadh narde harmali suala la dungaban haukayaula wakati kao durani kiwango endao no raholo le suala ila vili wanrunji kwamba ustadh ukakwatsu helewa. Naam, kwatsu helewa Ustadh Mahmud haukaya ni wakati urongo wao shango tsorenga ngotso mélanger dini ne politique. tai Ewan rojo wajibuje ustadh wakomoro ya hakika kweli yawango tukatanga mafundi wa dini unambio kai shabanu ngo mélanger dini ne politique ani nani muziseni wa Komor mjibwe suala inu wanyi hanamna ya logique eba minde umélanger dini ne politique amjanufa ngas serikali ya Komor mono wamlaoro ho wa mufti alawa waraka bira periodi ya ujuzi sama swali eujo ka hendando yake mufti ya serikali ya Komor yake jufanya hafla ya hisa rabeja ka mufti rabeja ka fundi wa dini ya rongowe ebabu serikali ya Komor ya pangi ha politique eba yonde ya renge dini ya chi ya harmae politique hauonda mide na mélanger dini na politique haya harimae le koho bandu wapishi wao ya politiki ya serikali eti betsalama naam ngabo bureau za mafundi wa dini wamba ma conseiller politique conseiller religieux naam wa rais e babo minde na rege dini laitaho betsalama na ibihanya ni politique haya watukufu ya raisi wa daula wimkumurida nusu suala hiyo ya raisi wa daula ya Komoro yuso yakajuhutubura jasoma aya ya Qur'an ya aya Qur'ani ya politiki au aya Qur'ani ya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu ya Uislamu ya mide na Uislamu na utamu politiki emide na mila Uislamu na politiki ngam amini na tene suala ibiti paroparo ni mru waheze media zinu hansara bioka ango amini ukanga tofauti baina dini ne politiki mimi Mahmud nsu amini haukemri yafanya politiki handani harimasi enda simba sidasi wa nyafamba harimasi enda simba sidasi wa Komoro dasi maislamu
emri yafanya politik handani harimasi maislamu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam wale politisien huu wa handani wa hatu sharanzi raja helele ya mapolitisien wenzan kalisi wenzan rabo warende haukazi hutubaza hao wodo zibadili rangi noraju wa amini wakumuradi soisuka wekafundiwa dini hendo amba zinu kazamba bu president zinu kazamba bu waziri wanzao emruola woju sisi namna yoka fundingo njio harme politiki politiki da ruhusu fundi da ruhusu rais wa daula yemi harma bahani yatowe aya tafsiri namna yanzao haukaza Mwenyezi Mungu rabo alafu wale mtukanza ruadazi batike mfundi jo badini ujorongo wati jo ambauka nguzo tele politiki kamkaradhi vangarjuka ulawa hundu karaka bakibanu na reda hasirajuka huzisiwa na botilo ukarju huzisiwa shahina mrusute ne rongo za maiju rongo za batwala omisokotima ya mabwana makomor omiso kautimema kamkaradhi ramila na rongo za sabuzi juzi fundisha wa mze shawal hatuwa imaji ya rongo za msinadi shambri ya doza makabaru waruwasia usokanola kancha kamba kweli eza kweli ndazindizo udhwaniyo kamkaradhi dorge eza kweli ukande za hamba neza rendeha shartire bukeza kweli ndi zori dhanyu kambu seva la kufikiri kadha donc ngafanyu kambu si wa Komori si ile rijibi hanyao vorlona dini ratuitendeza relona dini rituhanze dini yoyokeze yemsonyaji rituhanze dini yoyokeze wa siasa rituhanze dini yoyokeze yemfanya hasi zamiri rituhanze dini yoyokeze yemlozi mlozi kuti daluze fiza jahuze shekaku zuzona mne kautinera mne dini yanzao ngarjumwe sheleziza mlibajiwa jangu judarange rovya ya jahuze shekangu yuzo hena mne kautindele juzo la Kiislamu na rimeshelezize ewa siasa esajuka na hutuba yandrabu zilo nyibe nufu baada mbukabanu edini ruhusu mrambe nrabo lazima rimeshelezize ketubidi rimeshelezize batijoka mramba uka afundi ngonjo harumwe siasa ewe usilamu ngo hena mna hino eyarenda nayi ne yajibiwa kajazirenda de yajibiwa nezena izila ne yazire makoti aba mgwarendendo ne yafurahi rohoni wanadamu waongwa usawa kabati tofauti baina he acteur baina he arenda zinai wai ne yajibanizo ne yazire malebora ne yazishangiria ne abaye he mgwarendendo kabati tofauti yode lusila muhamba amdini tsanga haruma se mbili zela namba uka eutsu amini zo nambao na uzisefundi wa dini shemuzisa hamba izo rabo mruna na hemba bahanu ya zambe hauyatahe riparisana rizambe yone namne kama tujibuze swala zilugu bwana kishenda naam ustadh fikiri hujibu wandu ikaundo amba ukango melange ikaya ngwanzao waelewe ngwajohelewa kwa tuhanza almuhimu ridha nasa khayatun la tudrak kwa shinda ujibizo wanadamu yo kuna ushinda amjihar mamna suala mtiti kao kajakar mwe program shaus kwa leo yemkalimani wahe serikali humetimsedie hauzi swali suala ni journalisti ukaya ebala husuli jawabu lahe mabeja baada wataha demande ukaya ngwanzo afanye mwendo wa amani habo kaeti prefe shaharuda kaza za saya harudi hakaza ukaya yenga mfikiro kao wade wene yaunu ngarijua kaulejeza wandu uwanjeho mabareni watemsajaja no wade wene yaunu halafu le suala ngilo banu haukao kwa lewa unungo noizo ravale deseveri bakai match ya salakati hatu sonti pia rianzao riuno dunia heli ya jazo stadi na waka uruhaka mjaka programu kwa wandu wanu wadotolo hamzima uwa kansi ho stadi ha heli ya uvirila wadi ebale sualilo jolire ngaje ilokali jaka harumwe programu sha hakika ani hele jawabu reshi wa wanazijana wanu wananyasi wa mabeja wanikiwalo na zino mkalima inamwisha ya hamba usikwa leo hujozone sajendo kwa hamanda hizo haufubi haukayabanu wakatika ondo ranikiwa usau hunsababishatse shilanrongo na kahanza njeni zambe harmaze handani ila ngamzandiso hizo ngebjoneshereze suala ino ekatelo itawa naam wakomoro silam tiwone sabantu wakabulo kamri silamu mkomor nana mrojina shaka sarmo wakomor mri silamu yimtu kufurhana misirila sone sai Sibito le sokangi ajabu humruja umri silam na yuri sala ka kusudia majeshi naam ne mapolisi ne majandarme
wajihudumu wakati lo nuno wende warende nayi wandu wajukamba ukangariko zao ngebidwa ro wogwa ngebidwa ro warende nayi ngebidwa ro wafungwa japo kuba nandi sofungwa japo kuba ndubo manaisha namba ya mvumbula pa bishara baraka bo sabahu baraka bo mabaki nyoti pia nyoro baraka ruvu insha Allah. Naam. Ngamhutaji wao ngamjurengwa kabla hejuma ndamfanya tasu ngamjuzi ngaro kabla hejuma ijaja ngowambo ngabina akini siringa mabutsino kaina ujuka ukana azma ya hanza ende hari mai umpara unu yatila late juma banganzo ende iho na swale juma kuria wa swale juma moroni wa swale juma shana juhende kabla rejuma ijaja bangamjuzi lo kabla hejuma yukamtu mjenda iho iyo na swahana kawya kalima na Tanzania mida hino imajeshi majihudumu ni marende na hii waru watukufu kama Islamu Mwenyezi Mungu ndiye watukuza watukufu rahane misiri na ivumbaila majeshi temwe marende na hii watukufu ngani mwambio ni kiswa tsaino ilo muhimu hena mkomori aijue yairambuwe bata wakomori madhamara he mijia ya hatu vakaya wali ani gouverneur harmensi ya Iraki ya gouverneur uobu wa Komori ya mfaume ya president hakamadina president hatoa amri na hakamdu msubuti ya president huo hatoa amri ukange bido fulani ulo Iraki ya pulwa shehitwa ya ulaya ya amri anzi wa ibeshwa ya gouverneur na mwishie majandarmu hatu majeshi wa hatu tena tijome ani wana makomori aina ujushi na ureshwa baha ya tambaze ye video yenu. Naam. Ema gendarmu hatoi waswili ema polisi hatoi waswili na mustad na mwishiza iza jirmari ya raisi hatoa amri haibesha gouverneur abu gouverneur wajeshi wo majeshi wa rais haba fulani kabidi aploshi hitwa na ulwa yafe gouverneur ikaja kama mwanadamu wa peu wa daraja alikaja na roho ya kaja nanye ya simba hamadenye yakana rais gouverneur hafikiri hazinga manyiha harengeki ekirtasila hende hahonroye yefundi wa dini yaka wakati huo yakana jirma wambwa Hasanul Basri ani jindula fundi baba la fundi. Naam. Hende hamono fundi Hasanul Basri ambaye dunia ni kunri abantu hasababu yo katini kwa amri ni raisi ni pe fulani shehitwa na mimi tikira kwa mwanadamu wetu mwanadamu wapeo nedwanzani ke kanitoye amri ya raisi yabonga mjuezi nlindao hamade zaundra shamoni no wanyawe. Naam. Na mwishe jawabu ya fundi Hasanul Basri rahimahullah hamambia ye gouverneur lauka yabo hisahudu buhari ya amri mbili ya wafaume waili de mfaume ya uniani na ulwaya ne mfaume ya muumba wa wafaume waili Mwenyezi Mungu yardia huumba. Naam. Ya humba hamba uti uwe mrubure vatina condition kadha. Naam. Vahebu ya jaunika uthwa manaunu hamba muue ngawe harima amri mbili angaliaye amri ya uobo kongu jushinda ya uhifadhi neshari shahem raji do witoi kai mfaume amba uwe uo mfaume ulo madina amba uwe uruwo hitwa kangu shinda uhifadhi neshari shamnguye sajo kaanza ya wadabishe baito ya amriha sheka hukina ukae amri ya Mwenyezi Mungu mfaume weitoyi uongo joshinda uhifadhi neshari shahulo madina toyi ya Mwenyezi Mungu wowizani bo majeshi wowizani wa kimtume bo majandarmu bo mapolisi wowizani wa Kiislamu ekaho badi saumzinga udise bismillah shaubo huto informe emahunu yabo hujo kango lindwa kuna hamba kamitsa mbali tamanto amri huto ye amri shaya hemfaume mahunu lindai amri ya hemfaume wa hemfomi waho bange juhuja yabo jihudumu kazitiza kalizi wala kazitiza uhana ya Qur'ani ndio clear haka urongoza Firauna hamboka inna Firauna wajunudahu. Naam. Inna Firauna wa Hamana wa junudahuma Firauna daile waziri wa hahe ne majeshi wa hahe Mungu hawatahari mapanye nzima hamba mwiswa hawa wotimwema. Naam. Ne majeshi wakarenga amri za lawana mfaume
hamge maudu rirambu wo kazi krimojeni sahanyu ngazi hudumlao zihanswa mbabanu zijazirumile juma nana zetenyi zo hanyu ngazi hudumlao mjemfai mjemarumie juma marumilie ndo do watuku furahan msiri wa alkasmu warumile bishara na sabahu wakatirlo nwunu ngabo watukufu waloho mihono ni hanyu marenda unai omwiso koti mwema omwiso kauti mwema yabanga mreji harmu sualeha naam nilirejeza ngolesheleyo naam ya mongozi wa hatu mtume sallallahu alaihi wasallam ekari waswili daraja mwanadamu katina haya ujumana haya naam imana haya nduka ngoroha mbazenrongo zinu bakazitudungana na zila wambajana ngoroho fanya zerongo zinu horenda zerongo zinu bakazila ujisa kazila udungana ne hishma ne jirma no binadamu wao ngoroho ho hambia rukana mfanyi kadhaa bazerongo zinu kazila udungana ne dini ya hao yo haya naam juzi baka hafla ya serikali watsanganya rwashilia ruzihi waru majana marar naam ya huyo mingo mitana tankado ngavi kado sita lelo rikana hafla rijibi wa sonti shake tutungeza mracho ashiye mipaka warukwa jazila rwatsabuha baundo mpira ali wanwari rumawe sawara mbuo ukawakomori ujiba na rongoziji sawa rahana zenza mradi kwa jamu fungani kwa jamu tabishani kwa jamu remani la manda hasibabu ya kashine wala kwa jamu remani la manda bamsi hoteri yotipia mshilia shisabu Henry wamzwe yani ukasi ujiwiwa na rongo za ujisa za furaha za muda rahana rongo za mradi maudo jumwa batu kwa utarua mradi ngwa usiru kakamna henda abuke ye bana woi msaidie yakahambe kalima ila yauka karjajo vorazia rumengo mitanu ko jamba wanru aronorazie mashuhuri haramaru mengo mitanu rabano akemengo mitanu ko jamba ndo watsanga naam kusona baada ile mtume hapo ekakuti na haya naam ya ukazila wamba butasi bomze kasingo bihanyi hane za banjioni basi mtume ekakuti na haya rogo hamadizo mtuto do hamba ile zojo hayo mtuto hamba yode hadi mtume akaujibu ro hamada wao abu mtuto mjuka hambaje itondo kangamu hisi ukangabo shakosa ngabo shapuza harimaze hutuba za huandu wao shukra ustadh naam tafadhali Lukayo ubehe message akaula wakatiraniki wa usau uhisa naam ubehe message baada borto ifatiha kao garjohi iveshe yao wananyasi wa mabeja nanu wa komor kamil hususi kuwa he juma inu Mwenyezi Mungu ajele baskezi jomenye ha amade heliko wazonesa wananyasi wa mabeja ukaya ungo endao ngwa tsinguzi ngarane mihono wa doro ngoa mbangaranzao bake wadilifu ngaranzao ani hema sula haya ntisha ukwati haru madongo za kifujari ya madeli wasawa mbao ebengabo ijo kawajibu ikobe message rutoi fatiha sur tundu ando alo hoziba ni tena mengoni mwao ndembaba munyileda holinu la Facebook FM Abdallah Abdul Hassan wana makomori watukufu na mtahadhari mdora mbuwa kabisa uka ngari rumao ni wanadamu walona ngozi na ziungo za hatu za kibinadamu shansu aminu kangaranyi sawe yenye kakasina nyenzima na mdo tahadhari haukau subutulio na msakale pa vititi kaundi ajiri amjuka ndahambiro vanu owanru walona mihono ya damu honko deni watolwa basi mro ajori ndiro kaibanga mro joka subutiende ngabo wakata yari warambio wende ili wende warenge mihono ya wala damu wazingare yesiasa ilu bahari yabo ni mpango ilu bahari yabo ukawala wa warinda na iwajo udazilo shaonu wakawe haharme ya jali waji wake nsimbo yabo ngwao tayari wajuse bale kaundo orojina watende dalilu ndazinu bwana Karubwe hende harmo miji mitukufu pia njia mtsuje kajara ndo rongo shawa suli harmo mjo mtsangaju ya dimani hondo mjini hatu harumain rumendi hatafsir mitsuje kajara ndo rongo haja mtsangaju harumain rumendi yani tafsiri ukangavo wanru walo tayari ya urengaye ngozi mbi ya hutsi hindu warwae besho kwa suja za ngoza za disandavi naam we mri adam suje ya kudo bantu bapya hole koho la hezen rongo pia alafu hotso jakaji mtsagajuka hundo kun kajala dhima jehu ezu mwanyendi na wahenda harmo mijoti pia alikabarwa lo tayari warange ngozi
no utihindu wa ho wanraji wakazemu malingo juu hao ukaldasi andele nwambia wakaenda nai watolwa amani ni waziri wa mahakama hakabo hatsimbi mnguyaji amlibe hata haroha wakaurengwa waziri mru ajina jacket hakubali hamatsami ngamnjo wende akaurenge decision ya bidia mbise prefet wale general dimani warende karobe nai ani kwa tayari wameuka zembizaho wabaki namrenge mrire kamyezi mu wabokala taziru wazira tuwizra ukhra wangu wabokana mrenge mje bartu kazarimi wala ngatu rimone senu kama karobe kabilia yarendo mtsindu donc ngwaba ukakarobe yimjufumo karobe yimade shangwa utayari wakiwawade hakura rahana karobe donc amgabla dhima wakumori ridwa bila na ubano dari do tahadhari cheujo shinda ende nende cheujo shinda jihufie tena ya tiulwaya na jihufie shaka muaminuka hewa komoro inde virage ya mwiso msaminuke kamvuku banu hawe karivu kubanu ani kazero kazjoha banu basi nsu aminuka ibabo kamtutsinza twama ya walubonze kamtutsinza twama wabaki abge yonde na swahira nitimizi na beuka ngarta samaha harumana yasikando arnikae wakati nurende amandu wakati unukawla mkemani yasibaduru abange unziani ngu harumwe mpangwae naam ngarta samaha wanadamu wao rende harumwe duwa haujuse manza rambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ka Mwenyezi Mungu utinazo shindao wele warambio ka afidhalika falyatanafasil mutanafisun ngari aminio zorambiwa wana yasika ndo wangu harumali jeralinu au harimali ulanga unu wende wawanio warajine kangwa dhulumu lao ngari aminio izo warambia karitu aminizo alonizo morohoni bezo zijondawe Mwenyezi Mungu ngarumia hutukufu hao ekawa wanadamu wanuze kalima za hao zika kalima za pava ngarumia au Mwenyezi Mungu wanusuru wahifadhi ze kalima za hao zilekelezi ke kalima za uhura ekemia haone zemia za ukazijaka njema zilekeze Mungu walona pupa la hivi wanarongona amin ya rabbal alamin hizo ndizo rujuto ushahidi Mungu zilekeze zemia za hao lekeze mwendo hao abili Mwenyezi Mungu mtukufu hajari lona hutajifu hayo wananyasi kaundo wafungwa hasababu ndo mwendo uno ranzi sambi rais mzamani ne jamandae no wanyawe wa daraja nzima namna hiyo hata ijese humtsini rasuli yamana yasi Abdullah Abdul Hassan ikaundo mongozi wahe dawe kaundo relurumia ulino ngarumia Mwenyezi Mungu kawaweche wanadamu wangu wadhulumi hao muda mwingi waweche Mungu wende mndu wa ushinda wa hifadhi tinda asirijuse mihono risalima mtu hozwanu wa robo Mwenyezi Mungu ekango nukeza kairindo kaubakshi yabo ya amrigio na robo Mwenyezi Mungu shagari ngarujuza ho tukufu auka risalimu amri rilejeza kartina ba haula wala quwa itonde ya robo Mwenyezi Mungu wana yeso na maze prison hizo na wanu wakaja wangari juzi rudinga mume ya Mwenyezi Mungu zensi huzinu zenye nemio ya wako moriziri ndindao nusu baadhi hawa hudumu waje wale wananyao hawa warende nayo ngarume ya Mwenyezi Mungu sise amani harmongo wao uhudumu mkonsi utuka mkonsi wa mradi ile taifa la komori lile kelele amin ya rabbal alamin uhudumu waje yemio ya hema fundi watu wabidi wambeze ngozini kwa kweli hawema haufaswa hana undora hanasi walekeze mio ya hao edini wawanika yo nejuku mwari hayo itikajala hao wale itikajali hao ngarumia Mwenyezi Mungu aje utera ikaizo rambao hawizo nambao ntuza bahamo mwema wala ntuza bahawe ngamume hutukufu hao unisaidie ekabaka kwa unisaidie lizalo ekabaka unisaidie utowe zero rizaba uzinu zitikajala hatu wala zitikajali ya wanu wambia uzo insha Allah ta'ala ya rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا أستاذ ngaru shukuri yao haukaya hena wakati ropa rabanu alhamdulillah isiu parsana na ushukuri yao wakumori kao ndo mastahmili mridunge emakatianu nanu wajo kauridunga baada banu rikaba dzima na Ustaz Mahmoud Al-Yaman khatibu wa msiraju wa Montreuil fundi wa dini kao somese dini hunu Paris Ile-de-France mimi shedao habudu wa beja ye ekipu ya Facebook FM Mungu wa mshukuriaoni ze jamaa pia salam ahsantum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.